एडिसी जे मान्थ एडिसी रांगमानो 6 शेड्यूल नि जे प्रोविजन अनुसार फरेस्ट डिपार्टमेंट नि त्रिपुरा जा फरेस्ट नि रेवेन्यू उंगो बिनि 75% मानो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जतो एग्रीकल्चर सारा राज्य जा इनकम गो बिनि तमनाय 50% एडिसी मानो लैंड रेवेन्यू आगरतलानि लैंड फेंदे खुमलुं लैंड फेंदे खालखाया अखा जा रेवेन्यू मानो बिनि 40% मानो प्रोफेशनल टैक्स जरा चाकरी बाकरी खने सारा त्रिपुरा जे कर्मचारी दं माने बरक जे प्रोफेशनल टैक्स माने आ टैक्स नि 25% एडिसी रां मानो एके मोटर व्हीकल ए जे मोटर जे व्हीकल जे टैक्स ना माने बिनि 25% मानो जीएसटी माया तारपरे एक्सेस नि माया तारपरे गैस नि मानो ए जे ताबु जे गैस उनको माने बिनि 35% मानो एके 6 शेड्यूल अनुसार जे रां माने मानानि बागै आइन दङ ओ आइन अनुसार किन्तु एडिसी रां मानो ताबो रां तो अब नखुंनि रां अब जुदि निनि नखुंगो न नों खेत खाय जे 10 मन माइ मांखा ताउनि नांगो कुइ मन ओंखाय नोंथाय 10 मन तो शर्टेज नाय गो 10 मन माइनो नों निजिनो बाहाय खाय प्रक्रिमेन्ट खायमान निजिनो बाहाय रोजगार खायमान अब तो नों साइटनो नांनाय ताबुक जों एडिसी आखि दंखो असले जों बीजेपी आईपीएफपी सरकारनि आन्दाराव जों सामंतांखा बरकता बीजेपी आईपीएफपी सरकारनि आन्दाराव सामंतां दङ ओंखाय सिनि साइते जोंना हामजाकमानि साइते बंनो बिसे हामजाकनाय अब तो स्वाभाविक नियम ओंखाय बरंनो तो बिसे रां मानाय नको मानायबो दङ किन्तु सामंतांनो नोंका दुइटा डिस्ट्रिक्टे एकटांखा रां जा फायमानि बनो ठीक मतो खरस खायनानि आर जा रां थांमानि अ रांनि बिसिङाव नों बाहाय खैयै निजेते किछा रां अ जागाव स्नामि मान जेमन जों तमखाय राबार जों खायो ओंखाय राबार नार्सारि जों तो बाजार तक मा पायो ता बाजार तक पायो जों दंफोर बाजार तक जों राबार नार्सारि पाया राबार सारा जों नार्सारि खायो जों पायो जों ओंखाय निजे खायो गाहाम मानो जों आपना खायो 8 कोटी 9 कोटी 10 कोटी टाका आपना बाजार तक पायो जों तमखायते जों निजेरानो पना खायो निजेरानो थिनि नांमानि जागा पाइनाव ओंखाय आ जागा रां जों किसा आर्निं खायमानो ओंखाय अब हायखायै एडिसी प्रशासन तक जों भाबति रां जुगार खायै सामंतांनि मानो ताबो आबो करे एडिसी ताबो जा रां फायमानि अनेक खरस डाइरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन खरस आगे चेयरमैन 1 टाका रां मैया जोनाल चेयरमैन तमनाय सब जोनाल चेयरमैन ताबो एकटा जोनाल चेयरमैन चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन एकटा जोनाल 3 जन 4 जन चेयरमैन बर 12,000 11,000 9,000 रां मानो सब जोनाल ताबो प्राय 35-40 टा सब जोनाल आगे खरचापनि सब जोनाल चेयरमैन रां मैया ताबो सब जोनाल चेयरमैन वाइस चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन बर रां मानो आगे एडिसी एडवाइजर खरचानि फैन दरकार करे अरे एडिसी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एडिसी एक्जीक्यूटिव मेंबर एडिसी जारा मेंबर बरक एडिसी परिचालन खायनाय बरं जे निर्वाचन प्रसेस कक अनुसारे आरो एडवाइजर तामनि दरकार ठीक আছে नों कथा चालनो निया दरकार ओंखाय ताबो एडवाइजर खरबसो 4 जन 5 जन मानगोनां बिजय रांखल जेके राथे जुदि जेके राथे खेबो थांखा तो संजीत कुमार राजस्थाननि खरकसा बरंनो तोखा तारपरे आइन परामर्श दाता हिसाबै दाता मोहन जमातिया बन पिछन कत लाख टाका खरच मास कत लक्ष टाका खरच नोंनि एडिसी गारि सिखरे
public transport sekali public transport tongkhe ADC road transport corporation tonglan bole tabara public transport ni কোনো ব্যবস্থা sekali ADC road transport corporation khai arabo ekjon chairman na 50,000 টাকা ADC tourism ni tamotong khomlong park kahe tongo jompi hill ara dak bangla kahe tongo ba onnono dak bangla tongo abo nane ne bagai tabo tamo ADC tourism corporation ADC sports council ni chairman ora tamnai public account committee ni chairman Engke Rokno gari bara babot 50,000 kai dikhang kai masuk kota 1,000 টাকা খরচ হয় engke আর অফিস আদালতের খরচ তাবো যা খানা বানাবো তো কোনো বুয়াবো ফাঁকারে এইরকম ভাবে যদি তাবো তো জানাই মানে জনগণের স্বার্থের চাইতে Ttaadc Mothani NETA kормini sato rokha khai buni bokhana rokha khai sabno chairman Swnamwi bono rokha khaiman sabno vice chairman sabno additional chairman khai sabno advisor khai sabno tourism ni chairman khai kisa bono পুনর্বাসন রিমান এই তো অবস্থা এনকে নং রাং করিলে নং গাকাই এই ধরনের অবস্থা যদি কায়েম থাকে তো বাইকে নাই তারপরে আবো চিকন চিকন কগ্রনো সানানি ঠিকয়া তো ফাইনো আবো সানাই নাগো তিনি এডিসি যারা তংনের পরনি পমতে আগে পমতি মোবাইল ব্যবহার খাই তাও পমতি মোবাইল ব্যবহার খাই নর নাই দি আগে পরনি গাড়ি ঘোড়া পমতি তাও গাড়ি ঘোড়া পমতি নাই দি থমানি সামানি আগে পমতি তাও পমতি নাই দি রাংকরে nang public sanok khongsa tangri miya ni police tong ne bagai nang dalan nok tangri nai prati yen ni prati cm ni prati chairman ni koi manang nang ogur ta pon mat take naranu pi take ogur tam nai hoina te pon ma manang nang te kan ba khai te protocol oi hirin te pra butto te pon ma por cm ka chairman ka koi kaisen no ko to police break ni name dalan nok kaya kho okay রাংলি পেন ফাইনিবা আপনি পরে সেটাবো বিভিন্নভাবে রাং করে নিজরাবো নং তামনাই অফিস বাং রাখা অফিসার নামকা বরং তো বেতন বাতানা নাংনাই বলে একটা অফিস কথা থাকবে মানে তামো আর অফিসনি গাড়ি নাংনাই গুড়া নাংনাই ফার্নিচার নাংনাই অর্থাৎ ডাইরেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে ওতামো পিরামিড সিস্টেমে তলা চিকন মানে তাম নাই তলা কটন আস্তে আস্তে সাকা চিকন নাই তাবো এডিসি প্রশাসন চলিখা উল্টা পিরামিড সাকাকা কটক তলাকে চিকন যেবাক ন এডিসি তাবো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং খা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কে কি করে অফিসে থাকনাই দি हेड क्लार्क का UDC का LDC के किस करे इनके पिरामिड सिस्टम में चले ना उल्टा पिरामिड साका का कोटा तोड़ का करे क्या ये सिस्टम में प्रशासन चले माने बागे असले ADC जे रां पैसा थांगो वो ठीक रां पैसा संतोफ्रो कम ताबो कम किंतु এই অবস্থাকে চলে মানে বাগাই এডিসি যেরকম ভাবে সামুং টাঙাই কক সেরকম ভাবে টাঙি মিয়া আর আসলে টাঙাইনে বাকি যেরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা আর এডিসিন যাসেক পানে রাং রেতি টাঙাইনি মতো মেন্টালিটি ইয়া করি গাকাই এডিসিন যাসেক পানে পাওয়ার রেতি আউ বাই সামুং টাঙাইনে বাগাই মানে ক্রিয়েটিভ চিন্তা ভাবনা তঙ্গান দরকার আবো আসলে আপনি যে এডিসি প্রশাসন হব সঠিক ভূমিকা পালন খেমিয়া উনি না তঙ্কাবো
সত্য নों एडिसि रां करी किन्तु बाहायके थां नों आगे थांबाया दाबो नों सुइजारलेण्डआव थांगौ नों दाबो दुबाइ थांगौ नों दाबो थाइलेण्डआव थांगौ आं एडिसि रांबाय दा थांबाय थां किन्तु नोंलाय थांबालाय लकरावनो गई दङ ओमफ्राय तो এই জায়গায় তো প্রশ্ন তো আবনি বাগै এডিসি সামুং থাকার ক্ষেত্রে তাবো বিরাট সমস্যা নিজেরা তৈরি খেতে বরংস তাবো পাবলিকনি বাকি সামুং থাকনা তো তেরার ক তিনি তামি সানাই পাবলিকনি সাকা পজা 385টা আরে আবো তামনাই ট্যাগ লাইসেন্স আবো ট্যাক্স या কিন্তু বড় অঙ্ক ট্যাক্স হিসাবে বনো ইনপুট খাইয়ে ট্যাক্স না নাই আসলে এডিসি তো ট্যাক্স না কোনো রাইট কে 62 নে আর্টিকেল 3 অনুসারে আবো ট্যাগ লাইসেন্স কিন্তু এরকম ভাবে তাও তো বাদাম পরপসলে ফালাইতে কারণ কাই ওয়াহান ফালাইনো পর্যন্ত 385টা আইটির উপরে তাবো বড় এই ট্যাগ লাইসেন্স না নালে বাকি বড় সাকা ওটা পজাছে বগি বিয়াং পাবলিক নি বাকি সামুং থাকনাই পাবলিক নো সতাবো এই হে খেয়ে ওরে পরে যায় খেলাই তংখে তাম সাসেনি বাবু আং বালাই এখানে তাম সাসেনাই ওর নঙে তামনাই সামুং করং এক সময় সিনেমা খাইনিবো নরব বেবং ন সিনেমার বাগে গদাজাক খুবই খাতংলাই जों खुंनाय हेडक्वार्टार कैसे दुइटा सिनेमा हल जों खुलका स्नामखा टेन्डार पेन्डार रंखा जों अबनो ओपन खाइमा मुलिया चालु खाइमा मुलिया हल तो स्नामी कै फैके तिनी 3 বছর রানিং চলি দंगो स्नामजाक मानेनो पर्यन्त ओपन खाइमिया अथच तबो सिनितिपुरा जोंनि चराय नेशनल अवार्ड से मानि दंखा मानि दंगो सिनेमा खाइनाय अनेक दंगो सिनेमा खाइजा बय दंगो चिकन बय दंगो যদিও তাবো এডিসি প্রশাসন বা রাজ্য সরকার থেকে কাতাল সিনেমা বইতে খাইনাयनि बागै কোনো রকম সাক্কামনি করে বা উদ্যোগ না জায়গা আবার তো বগিছে থাকা ओमफ्राय खाइजाक मारैनो सिनेमा लाइलिया जों सिगला बबन स्नामकाबोखा सिगला रक दंदिया जागाबो फाइदि किन्तु जागा ताबो हस्टेल खुलबेरेखा अरे कताल हस्टेल खुलती नों कताल न खाइदि जेखाने जों मार्केट खाइनायनि बागै सालकाहाति खुलका आजागा तिनि सालकाहातिया आरो ताबो नरगनि सांबादिकनि आसुकनायनि जागा खायसा जागा बागेनि जागा अरे नों जुदि खाइनां थाखाय प्रेस क्लाब खाइनां थाखायबा नों आलादा न खाइरेदि एडिसि जागानि अभाब करे बय व्यवसा बानिज्य खाइनायनि जागाबा नि प्रेस क्लाब ঠিক আছে আপাতত নই মানো টেম্পোরারি কিন্তু नों प्रेस क्लाब खाइनायनि बागै तिनि ना आलादा नायमन दं नांगोन बले पुको नायमन तिकुन मारे करे आ कताल के सामु तो एमन न जागा से करी है नों जेटा साका ठीक न जे प्रश्न खाइमाने जे एडिसि लोकरक एडिसि ते कोनो मायानि सामाने अब तो ठीक जे रकम बाबा आशा खाइमाने जे रकम बाबा मानानि बुसुंमानि जे बाबे बरक रनानि कपु सामानि आबुने दारा कासा पानि करे आरे ताबो एडिसि प्रशासन अबादे सामुं थांनायनि सुजुग दंमानि कोनो बाधा करे कोनो विपत्ति करे कोनो जंजाल करे नरक तिप्रासन जागा बेबाकन स्राय के तिप्रासन बगै सामुं थांनाय मानो तम असुबिदा दं नरक तो कपुर मानि जों फाइखांखाय एकेबारे काना पैसा पाइनो केबो खबैसै मांगला बेबा नेट रेनाय वेबसाइट दायरेनाय लोकरक नंनाय लोकनो फुनुक्ति बुकबन तुकुनु मारे करे 7,000 8,000 पोस्ट राधा चरण प्रमोशन रलांगिया संग्रहनाय रेडी रेनानि क्षेत्रे एडिसि एलाकाबो
तिप्रासन जे रिजार्व अब तमने बागै राज्यनि रिजार्वेशन बायनाय और 85% तिप्रासा दं 85 रिजार्वेशन माने खैनाय जिदु जों साख्रि रेफुरो 100% तिप्रासा 95% तिप्रासा मानो का आइन खैयाबो मान्या बिनो practice खैयै साख्रियाव जागा रजाखा थि किनर सागा जों आइन खैयै रेनाय आइन खैरेदि तमान Swnamwi Rangria ngakai rezai khenta tiye kobong tiye lama asugai rang ada kai tiba sama bagi samung tame norok ta asuk ti ke to mana khaya tabun nang rang kri ni chege kawai to ঠিক আছে আসলে bagi nang mana KOKSILCHAKHA কিন্তু যে rang mamani apa simple samung thum ani koi mung tongnai ADC प्रशासन थिनी असले ADC प्रशासन बाय गौमा सालावै करंजाक पुले ADC थांगांकाय आलादानो बखां फायो कारण ADC कोरिति साथिनी हेडक्वार्टर कोरिति साथिनी हुखाय कारिंगो तंगेर न खाय थिनी बेकार जबरनो सिकला हामनि बिसिंते लागाय फासाय रवै गारि मागना रवै बरनो किसा थांनायनि जागा कक्सानायनि जागा खायदेनानै उ जे samung bodang rok bisingte o jaga dangdong chongprang tamoi jadukuli ja sabui BA পর্যন্ত পড়ে দি ভারতবর্ষ রাজ্য তো সেন্টি রাজ্য প্রথম ADC अपना খাইয়া পরে রাজ্য সরকার বামফ্রন্ট প্রো বড় বাগতলা কাইসা কলেজ খুলকা তিনাও কলেজ মারানজাক ছাত্র সব আর প্রফেসর मास्टर प्राय समय टेलिफोन खाइसाव बलाय के ओबर नुखांकाय अरे नुवाय ऑडिटिराम कैसे ADC लाको एसी टेसी रे अनेकटा वर्ल्ड क्लास खेमी एप्पल तो पके राज्यनि क्षेत्र একটা অন্যতম কিন্তু আজাগানি খানাকায় ওই যে কয়েকদিন খ্রিস্টান রকমের কাছে প্রোগ্রাম থামো পর আনা টেলিফোন খাইসা হরো ব্যাং থামাকে এসি রক Tungla mes TANGLIA arne ase kamai thamai pu fan kamai thamai pu headquarter maranjak are footpath khaimase obo tongba enke borok je naimani mote obo tongya enke otoso sujok tongo ADC प्रशासन थानाय और तो एबाक से असले ADC तबक तंगे बक कानिमी लेखा पढ़ा सिजाक नुजाक बरक सुइजारल्यान्ड बरक दुबाई बरक तामनाय देश विदेश गुरिजाक बरक ने फुसुक माने अनेक खाइया तो अनेक किछु खाइमा किन्तु बरक ने राजनीति सदिच्छानि अभाव दङ आंखा खाइया बनि बागैनो फैदोबा जतों खाई मानो ADC प्रशासन रां करिने बिसिं पैनो अब निया मने पिसने मूल कारण राजनीति सदिच्छानि अभाव आरो जागा बासोय ADC ना कासे गोबां रां फैनो रेडि ADC ना एम्पावरमेन्ट खै TTC पैनो मुथों अब हाइके ओ बरर नियागो ओ राजनीति मोटिभ नि बिसिंगो दङै जुदि ADC चालखां गलाय कासे tamai tuli sisigi phena rang Chalaitongo ADC ni empowerment TTC way double TTC peng thong borong la hamari la hoiti nijeran kise hamari nai jena hamari nai lokone hamari le ngana angka